পৰা সমগ্ৰ দেশতে এবাৰ বিলুপ্ত হ'ব টোলগেট। এতিয়াৰ পৰা আপুনি টোলগেটত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। অতি শীঘ্ৰেই দেশৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিব টোলগেট। টোলগেট সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিটো তথ্য আছে টোলগেট সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰেই দেশত বন্ধ হৈ পৰিব টোলগেট। টোলগেটত অপেক্ষা নকৰাকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব যাত্ৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব টোলগেট। সলনি হ'ব টোল টেক্স সংগ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। এটা ডাঙৰ খবৰ, টোলগেট ফাষ্টেগ অবিহনে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব কৰ আপোনাৰ পৰা। প্ৰৱৰ্তন হ'ব দেশত নতুন ছেটেলাইট ভিত্তিক কৰ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি। বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব এই পদ্ধতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰিলেই একাউণ্টৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা কৰ্তন হ'ব ধন। যাত্ৰাৰ দূৰত্বৰ অনুপাতেহে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব এতিয়াৰ পৰা কৰ, ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ সাধন কৰাৰ বাবেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে দেশত বন্ধ হৈ পৰিব টোলগেট। টোলগেটত আৰু আপুনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ'ব টোলগেটসমূহ। সলনি হ'ব টোল টেক্স সংগ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। টোলগেট ফাষ্টেগ অবিহনে আপুনি ফাষ্টেগ অবিহনে আপোনাৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিব। প্ৰৱৰ্তন হ'ব দেশত নতুন ছেটেলাইট ভিত্তিক কৰ সংগ্ৰহ পদ্ধতি। বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব এই পদ্ধতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰিলে এতিয়াৰ পৰা একাউণ্টৰ পৰা কৰ্তন হ'ব ধন। যাত্ৰাৰ দূৰত্ব অনুপাতে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব এই কৰ। আৰু এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে দেশৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিব টোলগেটসমূহ। আৰু টোলগেট বন্ধ কৰিব এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু টোলগেট বন্ধ কৰা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে। আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो टोल खत्म।
টুল গেটত এতিয়াৰ পৰা আপুনি অপেক্ষা কৰিব নালাগে আপুনি অপেক্ষা নকৰাকৈ এতিয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিব টুল গেটসমূহ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ফুল প্লেটত খবৰটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সলনি হ'ব টুল টেক্স সংগ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে দেশত বন্ধ হৈ পৰিব টুল গেটসমূহ টুল গেটত এতিয়াৰ পৰা আপুনি অপেক্ষা নকৰাকৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব টুল গেট সলনি হ'ব এতিয়াৰ পৰা টুল টেক্স সংগ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া টুল গেট ফাষ্টেগ অবিহনেই সংগ্ৰহ কৰিব এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব নতুন ছেটেলাইট ভিত্তিক কৰ সংগ্ৰহ পদ্ধতি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব এই পদ্ধতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কৰ্তন হ'ব ধন যাত্ৰাৰ দূৰত্ব অনুপাতেহে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কৰ আৰু এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন সাধন কৰাৰ বাবদ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ মন্তব্য যিহেতু আছে নীতিন গাডকাৰীৰ মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম टोल खत्म कर रहे हैं अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना फ्यूल बचता है अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे अब 2 घंटे में होता है तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे तो टोल खत्म कर रहे हैं अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना फ्यूल बचता है अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे अब 2 घंटे में होता है तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे तो टोल खत्म कर रहे हैं अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा लेकिन